Mao ni akong body kanunay Sabado ug Domingo. Back up, tabag panglimpyo sa balay, panghugas, panglaba, mga trabahong panimalay. Na lang makatabang-tabang, wag luwag. At least pasalamat ko sa Ginoo kay nana ko'y kauban. Ah, tabang-tabang na mo ni iyang usa sa iyang mga trabahon Sabado ug Domingo. Dayon, pagkahuman niya ni, napod lagi equivalent request pero okay lang, at least na lagi makatabang alalay.